Pak, kaula menikah, kaula tak abeun tak hukum nikah, kaula abeun tak hal-hal si biasa. Bekal aube, bukti aki tak parjaja. Bekal aube kau dina ajunan, mana bimangki kesempatan, coba pabiasa matur duaan ka Allah. Kula mana bi pondot teng selekon nah. Datang selekon makin nengi mobil nyetir ke tibian aru-aru matur ban Gusti Allah Pak. Allah Gusti perak pikiran si katon ajunan tak uning ke masalah na abtina padahal ajunan kan ci uning ngaji abtinan di masalah. Perak oleh na setan pangeran abtina yakin oleh na setan seton kato na ajunan kak dito tak belas tak niser padahal ajunan kan belas beniser kak abtina aben tak ketibian Pak. Mi ko cak gila ben oreng mata dina jareng oreng bukti aki pabiasa ajunan tormator ke Kanjeng Nabi panika pese ko cak doa aro padoban ngaro Pak keng lo cak Arab karena cak Rasulullah sebenarnya cak Arab kau lewen ajunan panika reng sebenarnya cak matur ya mayu Pak matur beras larang jan kebala kang Gusti Allah pangeran ongke beras Obama ongke beras pangeran tak langkong nyon semua banyak keltek je ongke gi ya Gusti mun keng cet kudu ongke pakai laraki di dalam paring rizki abtina kudu mun tau bo dia ngelum tengku bukti aki cek rengkeng se bisa mas kadang se katon masa jauh kau leben sampean karena tak ngerti je subhanallah napa artinya subhanallah ya ruh kan tak itu menjawab tak apa benih tak oleh mayu babakun subhanallah nah babakun saking nyari cara bermacara na abe panika sejundrong ka Allah Pak makin ngangguir matur mila najan kula ketos mangken mun doa ngangguyan matur cek minta napa sampean paham sekeduan kaberaan mau ketule amin janji paling ranying Pak buru-buru ke kapi berarti padahal mengganggu cak Arab aro lebih kena keng ajunan benten kula secara pribadi pada tak ngerti Allahumma ya muyassir kulli asir karena pada tak ngerti amin pokoknya sir aja deh yassir lana kulla asir iya yassir aja deh saya yassir aja deh tapi teban mun yocol matur dudat sebisa makempang parkara semalarat kempang dek ajunan makempang parkara semalarat ben ajunan maha kuasa kaangkui makempang setuju parkara semalarat pakempang aki setuju semalarat ka abtina Gusti ben tadek parkara semalarat dek ajunan kaangkui pakempang kan ngerti jadi ongguan pangeran ajunan si maha belas ben niser ngaruh ada majur si jantan gula kau Pak menapang kiban orang numpak mobil gonteng mobil gelap mobil gula mati itu motor jalan ya jalan ben sopir nit kan mati lah nih ai iya boleh yotak odi tibi padahal gula mari nanti kakak coba gula laku kutu ampon bade nang ije belaku paneka mate ter bopo susah gula pon susah aja len pas sale pan bon mobil cek gendeng ngeri kan tak terogi apa dah weng lakabela ya Allah masa mati nang tengah jalan mangka daga coba deki Gusti ajunan si maha uning cek ten kaula paneka teroga mobil segenteng mun cet keng tiba ku sebagai laraki kang ku ngele mobil segenteng pangeran keng jek kor teko re Gusti ada luan langker saya patepai penting ben melia mobil ka bala kepi ke pangeran keng mun pasti ka beli mobil ka ada tak mari langker pangeran abeuleun arapa mak todus ke pangeran tahu sadus todus Pak kabolo kepi Allah panika paling lebur dak ka kabulan nah sengi marengi ke Gusti Allah sekakap
bi epatulaki ka Allah yuhibbul mulihin. Mun minta ke Allah pakakapi epatulaki. Oh kon Gusti Pangeran namung ajun Allah rojan seneng. Kabul kapi cek tero ka tatemo ben orang sarong genteng penta cek pira orang melolo Gusti pas sarong genteng ben ajunan. Abtina teroju kana sarong genteng ben. Bede benita ada lah miri keng pon kari elam melolo Pangeran. Miri no pon gemetak itu macam ada emah ngaruh. Tina kebele tarap. Kau le biasa enggak gini ka kau le tak bentah hukum. Keng gaul kau le lebih lek dedeh manabi acarita ka Gusti Allah. Sebab Allah Maha Oning. Cut seyantos ben Allah cerita na gule ben sambi. Wah kebole kapi. Ajunan se Maha Oning Gusti. Pera orang se nyangka je abdi naga dinto orang jumper, orang se berkecukupan. Ajunan se Maha Oning. Manten acereng de gak dinto de ka ajunan ka angku nyoon kecemperan. Aroi keseneng ben Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para tokoh-tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan langker, sengireng hadir perpangkian semangken satejana penget abdina amul jaki, langkong-langkong segenap pimpinan pondok pesantren, yayasan, masjid Al-Ittihad. Asareng sateja sengireng abentoh aromat juga ngabtih nengi pondok pesantren Al-Ittihad satejana abdina penget amul jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun di Satanamira Kecamatan Sorongki. Asareng sateja sabentoh pemerintahan abdina penget amul jaki. Sateja tanteretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, manter kaula ajunan sateja sami kengia sapora dari Allah Subhanahu wa taala, dan manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katon lece abi tak nangale si agam seragam ya. Dari dimaan dia ya. Manter pada lanceng umur sehat seteja. Beten tetandena beten sehat panika. Tak lemile deeren. Ongkuna beni deeren nasi salah. Cet beten mana bi sehat. Tatemu ban kopi nyaman, teh nyaman, pateh nyaman. Apa seperti masalah? Tatemu ban daging, telur, sate, enos. Wah, mun badan sehat nyaman.
Keng beten bila tak sehat, kopi dere naik. Ete kencing manis naik. Pateh kolesterol. Telur trigliserida. Marah apa kia? Seru biru asam urat. Deurna salah bani keng cet beten nase tak beres. Mana bi beten beres sateja deureun sedeng nyaman ku besah. Sane kecukeun ateh huk tengenih cedhuk ke dalam pabek masuk. Mun kau dieun panikapon mamulan tak pate sedeng ka abe beni odiin sia masalah. Dalam masih tak pati beres lah. Nyangke ceknya lagi deureun tak tuman beda masalah. Mulai bila odeng ibu penyakit. Buru setir cereng ko olam deur nyaman kok. Buru nemangken benih kesideti penyakit. Muncet nus ngiba penyakit ring lembak tak ada nus tak. Ceknya lagi deureun nah. Beten nasi tak bate sehat. Dadi mana bi kau dieun panika keresan selekoh ka kaula ben ajunan. Beni odiin buk se tak normal. Delem masih tak bate beres. Laki salah. Anak tak cocok. Tetangga tak bener, ring tua tak adil, tretan tak estu, saya ngak beni orang saya masalah, saya ngak sambian, saya tak bete beres, beni tak bete beres, enten tak bete beres. Kadang bodo orang masalah narajo, banyak masalah nah. Keng odi normal. Ya tina cereng odi beda sengator. Lek kede naruh berarti de lima beres. Beda ya japok masalah sekoni gil ninggil. Duh lata kereng rada waga mandiman. Asrona sahar laha. Nah gegep. Mun abe idilem kau dieun panika bunyak seron nah. Tak bate beres idilem. Jarang ingkim kutan kaula panika ke. Ana isoro montuk ala aku abai. Walako pesene bagemet. Lake isoro alako abini abai taning wala. Kau lesi ala ko malarat palor datang ke segelar mele motor gak ada. Beda orang tak kekurangan pese are seneng ngening de ada lako. Beda gaulan ni kak cecelan tak kerdu bulan seetampe. Adu mencertuli ngening aresan pas tak ada ganteng ngening sabaroh lekan aresan. Mon pon memulan banyak seron pada ben penikah sengak nyon sebora ni kebeni kau dieun sesalah delum kurang setel cat itu buaki wan Allah manusia cat iya manusia idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua beri ujian sekoni boy ngok-ngokon beretah beri sekoni bayi keberaan, aduh serona sahar laha. Bila panying lah keberaan, cengkal lah kaning belah. Mun kayak gigi, aduh Gusti Allah pangeran pengok petak, tina pengok tak pesaki gigi mau sakit selain. Engkau pengok sakit selain peding ben kayak gigi, parapan kayak gigi. Gigi orang sejat lah tok kotok, roy sangka gigi mun kering kayak gigi.
cet lah jalan teng neteng sing gua jenggerjeng beni orang sesalah keng cet abo tak beres nih kapo cek epa beres sekek gigi nah pagi kira kalak ke pah taker manjelak sahar lahar ya ben arasanan tetang ke pah tak ada kemarin nah. Sambil kep sengak kau leben ajunan mon odi pani kebenyak salakon nah sengak keng kau leben ajunan ceten setak pati sehat de lumah panika keng beda orang sepaste sehat de lumah gena sekek cek cek anteng mana bi panika ya malaki cek cek sekek anteng lekah kau dian mana bi ni kaya malaki manusia jangan Allah tebuna Allah masahu syarru jazua capoy musibah ngon salar kelar masahul khairu manua ibri sebekus cenggala taning belang bedek yang setandi bebetek ngak jiriah sesalamet dari bebetek jiriah nomor setong al musallin orang se abojang kaulah abojang pun tapi mak berapa sengak perak can kau leben sambian abojong keng can Allah tak abojong kiki asolat pun sengak bekton nabot lopot abojong ka abojong sengak bekton nabot lopot kanten gula motor buk nom cek panggempang ngodoi solat make kodok solat roh mon keng enteng adina solat pakuntu sama kaya koto aja setak tu sangodoi solat akan te solat setak tu sebenarnya kebira dua nomor setong keng karena tedung taketas tedung mere isa pokol sepolo bang paleman dari pengajian di kol sepolo pas asaren ajunan ngiding laku na pokol setengah 6 para maurib oh pamah, aja berak contoh ya. Ay, ini tedung taselep ya. Berak kere kembung aben kadel lah berak ya. Sao pamah, azaren mare isa ngiding ngegi laku na para maurib. Sobbuna ekodo tak dusah. Zuhur ekodo tak dosa ana bobolan cetak etas ongku cetak ngiding ongku yo opama mana je ini kan opama bera setong ngodok solat setak dosa mana bi keng karena tak etas nomor 2 keng karena kalopai acereta mulai dari kulaku oning pas adan Allahu Akbar boh lah duhur betul duhur apa asar wala jaan ganjar ya Allah jadi kok tak bojong duhur ya tak tahu ben cet kalau pai ongku beni pamalopa le arwa ekodo tak tusah setong tedung taketas nomor 2 kalau pai ekodo arwa tak tusah keng lain na tedung taketas ben kelopai ce amain kodok ngiding do perak bulan amanten bedeen male tak locot aden mulai gulaku duhur tak usah abajeng asar tak usah abajeng tina-tina gentek deki mereka mereka lebur ban cebur lebur mau pakun make kodo abarama bay mon keng karena lalai mon keng karena momos mon keng karena sangaja itigalaki solat pakuntusan bun rajah tu sana ayo jadi kau lepon asolat keng mak kau dien paneka opa ma paneka ni mak pada ben gula bila ruga puruh entara ke Bani Hasan kamanding oh kok puruh karena cet mare maurib kan isa beda
mangkat depak ke tengah jalan orang pas salah ke kapi truk nyali apa tak dulu mak jeraja gelut truk dari arah pemon pakai ni mulai bila truk ini ajat pun mulai rajer mari na bodoh boleh orang jual balon lah, lon balonan aja ngena karena angkui sepeda motor, obong bulimbong soalnya mak lon balonan peneka. Sinyali pada ada arah pemontale lon balonan. Bodoh orang salah ke kapi pak. Mari na depak ke jalan pada truk abiluk nih kena apa abiluk kan, nengitin pasar, abiluk nih. Arab pamonca apiluk nang edi canpek keja jeno apiluk ke edim alo beni orang salah kau lega buru sake keng mon orang sejat ongguan solat tenang kau beni berak sampian kau leben sampian sejat pada tak beris berarti cara ngetrek salah ke apa oleh bila trek keni menika. Coba yuk kau le benajunan mon pon asolat pola mi bekto naki lopot. Punten wale kau le ampun berusaha bekto na menika. Pacek tepan ongku pon bekto na jaga ongku benkul. Pola mi tumakninan nasibot lopot. Mi benyaan ngeleleng apa bu? Mi tanda usaha. Allahu Akbar ngeleleng pak terus depak kemandiman terus tak boleh pak terus pak. Ami mi tanda usaha na belak kanan. Sekarang kui mabul ngeleleng pabeli boleh ngeleleng mi tak ngaruh belak kanan. Allahu Akbar ngeleleng terus ngeleleng pak depak ke Jobo depak ke Kalimantan depak ke Mandiman coba apa beda usaha na abe menega nguti apa beda usaha Allah tak kira lopot illal musallin orang selebur anguk-nguk mun ibri ujian bencengkal mun ipanying lah dari ujian seta andi bebetak jiriah al musallin orang siapa jeng orang siapa orang maupun salat depan Allah tanha anil fahsya'i wal munkar kaula cek ye kina sateja banika salat ampun keng toreh tambah bagus salat kaula benajunan bekton na patapa pola mi becak nerelere mayu pai temu je macam apa inna sholati wa nusyuki wa mai pashin kagapi bejaan jadi apa boleh pak acer ke bahasa Indonesia ruah karena tak tahu Arab inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati arepah tetia apa pun enggak deh Rabbi firli tak tulis mah. Rabbi firli wajburni warzuqni wahdini warhamni wa'fu anni waghfir lana buah. Maksudnya kiki wah. Kong langkong bila solat ketibian. Mau nama mau mereka masjid. Sambi kiki ni sokoni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasadar ce abe benih ngadep ke Gusti Allah. Ami mi karena kenikaan nasi korang. Ampun bacana ampun mare perelere gen bisa najan kul. Pola mi udu ini tak sempurna. Debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal au kama qala Nabi ereng kesaben kula benih. Beda amalan si paling mapannya para dosa ben paling matinggi derajat ku lakune ajuna Allah. Kenapa banega? Nomor situng isbaghul wudu. Mun awudu eva sampurna. Beni polan gede.
sadar abe ngadu ke Allah. Ari yang ngadu ke pangeran dia. Seneku odi ben mati na sengkok, sing ngatur rezeki na sengkok, sing masalamat dunya ben akhirat na sengkok. Ari kok ngadu ke Allah. Masa pira atas ke tes sengkok. Cek bareng engko intar kunjungan akacah. Sengkok intara kaunjengan parloman di hari yang ngadu ke pangeran masa pahpira amin butabuan aing abad gelu apa ada perasaan tiga hati panika saing kena wudun pas tepat lu buk orang awudu saya kalaku kade napa marah nyaut abang kok lambe saya jelas akhir lah lambuak lawa kira marino corona le jelas akhir lah apa jangan saya kalau kade mai ingat sekali tidak pak Islam benar ya bermaan ya apa lagi kan atahlil yang lagi Duh, buk orang awudu orang macam Bismillah gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalambak boleh saya nerang agir lah. Iya reng repot, mun tak langsung yang kui tak kira seminggu je lakun aku lupa ya pak. Man yatawadda mithla wudu'i hadza sab'a mun wudu'un pada ben wudu'un sengkok bagus pamapan pada ben wudu'un sengkok debuna Kanjeng Nabi tapi tu satu sanai sapora ben Allah kan wudu'un meloloh tu sanai sapora ben Allah mon paski ege ba bajeng mon paski ege bengaci ege ba masjid jadi la peten lah jadi apa bakun wudu' sebe ni ada sampai beda debu sepenikah dimma beda orang awudu montak macam bismillah arwa perak anggota wudu ense yang keberse keng mon macam bismillah luar dalam yang keberse wah nomor setong macam bismillah mari macam bismillah pas ya ada cetak peti depa ongku Islam dan jereja. Nomor 2 abaco gelubuk tanang Arya salit pulit teriya sing ngosok namua sing ngosok tanang mi beda gedean ayu bacoy kade kong langkong mun ki buru jaga tedung lem-malam debu na Kanjeng Nabi ban mun ki buru jaga tedung malam coba langsung nyapuk tanang jadi abaco geluk sababan tak sadar aina batat yaduhu tanang aban nginep nengi dimaan samalam jadi ban tak tahu je engki mun tedung tepak nengi kenangan pada ban paneka rumi tepak ke simul je mun pakai kenal pot de bude sek hari pas ki nerangaki wudu engko repah bil beliin na boy. Nada angkuy pas, angkuy ayo bismillah. Orang macam wudu, orang awudu macam bismillah. Orang awudu bismillah aja kalau pay gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Kece pekeng para panongko nengi kloset wala menongko kloset. Pas becowe tanah, pas bagus, pak bersih. Cuk saking ngebuk wudu'un sampian bilit deh benih kot was benih cek saking sampurna wudu'un kau leben sampian papade ben sampian parapan abede entar ke resepsi wah mantun lena kunjut bari ya cek saya teku non aja Jomon bini ande pak tak neng kaku teku kau leban ajunan ayo semaja bismillahirrahmanirrahim pas audu mayuklah
paling gampang dan gula motor. Tanda paling sakoniin orang awudu sebagus panikanom nyon sabora. Tanda na orang wuduun ki bisa yang kebagus manabi anggota na ibersih yosoe. Benih keng polan kotor, benih sih yang tak kot kau tak laku kaman benih ngadu ke Allah pak. Nika tata krama wudu benih ka. Nika pangisto na kaula benajunan. Orang intara ke resepsi, gelong pasang, bedok, wah, pote gelu, sial gulumun ki buri pasang ada wah, ngeplas pak, udah pun orang lewat ital gini wah, mari nih tambah ikan segoni pak, pamirang ngaruh geni segoni dia na, bulu kotna ipa bunguh edina. Ya, bulu kece kertep nggak roah, daripada ban gunteng wah, keng konjon melenok nggak nih kan? Cak gula tuh man nguti, ya apa dia? Yoti nggak nih kebun gula, kerpak dah, palocot telok bulu kece pak, hari ya mau nilibeli kurnying gitu jangan gula pakai. Ya mana. Kau leben ajunan mon keng epa sampurna awudu benih bulan kotor bencek ngantos kotor keng karena pangistuna abe ngadu ke pangeran bersen dia hah mate berem apa nih dia tak ada pak kata mor halo marah entar ya gelu panitia are protes kok ada setengah 10 lah ani kata lah 30 peto menit kau mulai gila bismillahirrahmanirrahim ngereng kator kamu cek odi bu cek reng eli kulim bian ya ya ini paterosa tina cek lade pak ka umur rakenika tantaretan isami mulja tak langkong pak nyon sobora ngireng pola lebet mas sampurna wudu panika kau leben ajunan kau dien cukan itu tia kisi sampurna ben Gusti Allah. Payakin pak sajen estoh kau leben ajunan ke Allah, pangistona Allah tak kira rangko orang ke kau leben ajunan. Sapa orang tebuna kanjing Nabi mon wudu ni pa bagus pada ben wudun sengko esapora gapitu sana pan. Jadi senga paling pun tena kosot kok mon bedo orang audu letak kosot lekan na anggota. Ada berarti lah tak fokus je lah wudu. Coba perai capur ke dalam ada apa? Pentel, sentak. Iya. Soko se kanan, iye nyek ngangkui soko se kacer. Soko se kacer, iye nyek ngangkui soko se kanan. Ya gembus roda. Opamah kau leben ajunan ampon la asolat wuduun pon la epa sampurna becana ampon epa ongku rele-resam pola mikrek marina bejeng tak wirid lekan apa senika buk etemor ngiding make berabe gi marah tina benih bolan tak depak pas acara tadi ya marah kau leben ajunan penikakan ampon tak ngerti kebacaan bejengan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kan dek sing ngerti ya roda karena tak ngerti jek minta napa para pana bejeng ayo mari abejeng lekana arematur minta ke Allah mon bejeng mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum lah tak tahu juga minta apa
Ayo mari abejeng angkat tangan ke Allah rematur minta Gusti Pangeran kau tak ngerti sekali kebejana bejengan kenten kau lepak guna bejeng ngarep selamat dari ajunan Tuhan abdina apa saking la apa Gusti tarima aki make baju ba abdina tak ngerti ka hukum sabora aki dia kan ngaro kan ngerti malebek pen bede manjer perasaan muncit lah bejeng tak ngerti jak bentar apa assalamualaikum masang selebar bah mangkat arisi masih mancer ke pangeran hanya tak gep-gep tiner majurah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ya Allah mau tiga pikir kambian pangeran kau paham kau leni kurang napa tuh re Arian nemboakinya mana? Enten tore gigi kambian jan sih. Kaula bejeng pun bejeng. Roa pasah pun pasah. Noro pengajian laga pengajian. Awudu roa pasampurna la takar gidren secelep. Maarisan tulus tak ngening gula keng di selana apa gula kambian. Beda datang ke watak pati abejeng. Mai pengening kade. Mereka pikir mbian ini kan iser nabatan sih. Jaga jaan mik salipan ben malaikat maut mbak. Paling punten nanti nama kira matur. Pak, kaula menikah, kaula tak aben tak hukum nikah, kaula aben tak hal-hal sebiasa. Bekal aube bukti aki tak percaya bekal aube kau dina ajunan mana bimangki kesempatan coba pabiasa matur duaan ke Allah kula mana bi pondok teng selekona datang selekona makin nengi mobil nyetir ke tibian aru-aru matur ban Gusti Allah Allah Gusti perak pikiran si katon ajunan tak oning ke masalah na abtina padahal ajunan kan oning aja abtinan di masalah perak oleh na setan pangeran abtina yakin oleh na setan seton katon na ajunan kak dito tak belas tak niser padahal ajunan kan belas beniser ke abtina aben tak ketibian Pak miko cak gila benoreng mata dina jareng oreng bukti aki pabiasa ajunan tormator ke Kanjeng Nabi panik pasti ko ca doa aro padoban ngaro Pak keng la ca Arab karena ca Rasulullah sabeunarena ca Arab kaula ben ajunan panik kereng sabeunarena ca matur ya mayu pamatur beras larang jan kebeula kang Gusti Allah pangeran ongke beras Obama ongke beras pangeran tak langkong nyon semua banyak keltek je ongke gi ya Gusti mun keng cet kudu ongke pakai laraki di dalam paringi rizki abdina kudu mun tau bo ding tengku bukti aki tengku bukti aki cek rengkeng se bisa mas kadeng se katon romasa jauh kau leben sampean karena tak ngerti je subhanallah 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 napa artinya subhanallah? Ya ruh kan tak itu menjawab tak apa. Benih tak oleh mayu babakun subhanallah nah. Babakun saking nyari cara bermacara na abe panik kesejundrong ke Allah Pak. Makin ngangguir majur. Mila najan kula ketos mangken mau doa ngangguyan majur. Cak minta napa sampean paham. Sekeduan kaberaan mau ketule pan amin janji paling ranying bah berberok ke kapi berarti padahal mengganggu ca Arab aro lebih kena keng ajunan benten kula secara pribadi pada tak ngerti Allahumma ya muyassir kulli asir karena pada tak ngerti amin pokoknya sir aja deh yassir lana kulla asir iya yassir jadi saya yassir jadi tapi teban mun yocol matur dudat sebisa makempang parkara semalarat kempang de ka ajunan makempang parkara semalarat
Ben ajunan maha kuasa kaangkui magempang setuju para karasi malarat. Pagempang aki setuju si malarat ka abdi na Gusti. Ben tade para karasi malarat de ka ajunan kaangkui pagempang. Kan ngerti. Jadi ongguan pangeran ajunan si maha belas ben nisar. Ngaruh. Ada majur si jantan gula kau pak menapang kiban orang numpak mobil, gonteng mobil, gelap mobil gula mati itu motor jalan ya. Jalan ben sopir nit kan mati lah nih, iya boleh yotak odi tibi, padahal gula mari nanti kakak coba gula. Laku kutu ampon bade nang ije laku paneka. Mate ter bopo susah gula pon. Susah aja len pas salipan bon mobil cek gendeng ngeri kan tak terogi apa dah. Weng laga bela ya Allah. Masa mati nang tengah jalan mangka daga coba deki Gusti. Ajunan si maha uning cek den kaula paneka teroga mobil segenteng. Mun cet keng tiba ku sebakal laraki kang ku mulai mobil segenteng pangeran. Keng jek kor teko re Gusti. Ada luan langker saya patepai penting ben melia mobil. Ka bela kepi ke pangeran. Keng mun pasti ka beli mobil ka ada tak mari langker pangeran. Abeuleun arapa mak todus ke pangeran. Ka pangeran tau sadus todus, Pak. Kabola kepi. Allah panika paling lebur dak ka kabulan nah sengi marengi ke Gusti Allah. Sekakap bi epatulaki ka Allah yuhibbul mulihin mun minta ka Allah pakakap bi epatulaki oh kon Gusti pangeran namung ajun Allah rojan seneng kabul bi cek teroga apa tatemo ben orang sarong genteng penta cek pira orang melolo Gusti pas sarong genteng ben ajunan abtina teroju kana sarong genteng panika berde benita ada lah miri keng pon karek elam mamalolo pangeran miri no pon gemetak itu macam ada emah ngaruh tina ke bela apa kau le biasa nggak gini ke pak kau le tak bentah hukum keng kau le lebih lega deh mana bi acarita ke Gusti Allah sebab Allah maha oning cut seyantos ben Allah cerita na gule ben sambi ya wah kabola kapi ajunan se maha oning Gusti pera orang senyangka je abdi naga dinto orang jemper orang se berkecukupan ajunan se maha oning manten acereng de gak dinto deka ajunan ka angku nyoon kecemperan aroi keseneng ben Allah ya mari abejeng coba lu jude Pak assalamualaikum selebar bah mangkan bah oba takkan ta subhanallah sejanten kula dimin Sapa orang pancet maca subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo kena isaratos kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir mun bedo orang pancet maca jeriah usaha tak bengto beng saben mari abejeng maca pada ben jeriah tu sana make pada ben kapon tase pagi bila mate sapora pasti ben Gusti Allah ya wirid coba amin melolo amin tak arab pakai ngawirid telo salasan wa salasina kan lagu liben cen kula je ceroceh mun pon nagu tasbih je ceroceh kalakkeun sebeui mun miler tasbih nom beuni kalakkeun tetelo subhanallah keratap lalema noro ya ada tak kena telo tina galak rele subhanallah binian mun binian enten tepak ke kadang bacaan tak itu macam apa subhanallah rele buk subhanallah mak tegara oba ke penolos ini mah derem bacaan dah pas penta ka Allah rematur seni ka mana ampun tantaritan sedejah sagak dinto sagater dia ada korang tak ada pak je lagi ya secem ya lo korang sekonya ya lu tina tak usah lagi selale ke bola orang mendelu beres di luar beres ya kita mulai lekan apa ngajian lagi ya ini saya kiri pak aduh kah
bepejeng mareh manter kaula ben ajunan ben Gusti Allah paringna kelar jeka angkui nyamporna aki pejengan paneka aben tak pasaan kareh para pasaan nom seneka ngabiti dimin dan kula matur bulan pas apa nikah bengkel 11 bulan kaula ben sampai ancar kalacer paringi bekto sabulan ben Allah mun bisa bagus bisa beres bisa becek sesa bulan tu sesa 11 bulan total sabora kapi ben Allah pacar kalacer sesa 11 bulan do pokok pah ongguan ka Allah senyokno sabora sesa bulan panika usaha pasampurna pasana sesa 11 bulan sabora kapi itu sana ben Allah man shoma ramadhana imanan wahtisaban dimma beda orang apa saking karena atoro apa rentan Allah wahtisaban ben rep ngarep manter tu sana sapora ben Allah rep ngarep manter akhirat ay pasalamet ben Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi tu sana si 11 bulan ni kosot kapi ben Allah paringi cara ben Allah Pak tangga bule cek saking nganika tangga bule sejat labenyaan cargala cerodin sedak bate enga kasengko se adul budul benyaan dunya nai benting ben akhirat se katon kalopai je ben tero kabela seni serasengko 11 bulan ben cargala cer brina bakto sabulan ben tangga bule ayu patepak je dia ayu becek je dia ben munda mecek se sabulan jadi orang beras se 11 bulan ni kosot tu sana kapi ben Allah saingkeuna pas beda doa na malaikat Jibril kanjeng Nabi manabi beda ka bulan Allah ummat ajunan ampon lay palebet ben Allah mora dari bulan pasah lalebet pasaan paski beda karen tu sasita isabora kenika tandoreng celaka kenika kanjeng Nabi pasaan panika dibudinah pangusoda tu se paling mapan ben se paling tajam mai ben serom benaki palorewang buang parcomah ani ketan daging tak tepak orang ni Pak tapi bisa kan jadi mon bulan pas apa nikah pabek bede aube sakon mak wira sakoni bede tambah se tak biasa wirid tekuk tasbihna Pak tahu todus mak bedereng Islam todus ya wirid tekuk tasbihna mun tetang kejongot cetin raja tu iya mulai bila kan nak sinuguk tasbih mulai bahasa anda ngaruh saya nungguan kan iya cita kira abid ya tin aja kan bila jadi ban ya kan telasan dia mari telasan ya tin mau temu mari telas sebenting bahasaan dulu kan ngaruh iya masih bolan bahasaan pan tasbih iya bolan bahasaan dia Quran sare ini bisa bawa Quran nambah enggak bodoh edim mau kula yo iya saya ikan rap saya kayak mau nih sebab itas durung tak karena prap mau sebab itas durung ini mana kiktore maksud apa beda awo bena apa sebiasa na apa jeng nas kelinos bombong len pasah kabela ka Allah bukti aki jabe nyono sapora ongku ka Allah mon beda orang ning len pasah tak bisa ngerem tak bisa ditireng bagus tak bisa jaga aja kangku itu orang taat pada ban sepeda motor bekas service center lat kon tak gelar matepak bengkel lalang ucap tak bisa taning matepak deh beberapa mare Pak ya jual tembengan Bapak mon bedereng Islam nengi bulan pasan boleh kena tak bisa ngerem tak bisa nih kamu nih apa beremah ya jangan kiluan nih kamu ada mayu malam yada qaulaz zur dimma beda orang tak bisa aja gelesan nah tak bisa ngerem dari abenta be coba dari abenta si ben soroban nengi bena bulan pasah sapa orang bulan pasah
Sip tak bisa ngerim lesan akan ku ya bentaben soromben juri tade parlo na parla para ka pelka de buna Kanjeng Nabi. Jiri perak tak ngakan, perak tak nginum, de na tak niat siapa saja jiri. Ayo bagian sepak gigiran ben selak mencelaan kalakir ya. Rem gelumon pasa. Rem gelu. Ini mana nih? Ngompon ketok. Rem gelu. Abele umpat lo kalake, Mas. Mon kerking na ben kok cek saja ya. Pasaan gitu. Ya mun temu deki mari terawihan deh. Obama. Obama buah. Iya kata si sal-saler. Tak ongkuan kau lepak. Jen kau lepak neka parlomator. Mak le kau leben ajunan peneka. Kita kong langkong jen kau le. Mak le kau leben ajunan ongkuan ongku pompong kita ada pak kalian pasah. Moga kau leben ajunan pada pak umur ke bulan Ramadan. Ben pas sampurna ngalaksana aki ibadah nengi bulan Ramadan. Tante orang bagus. Milana bila pasaan pon lelebet depak katenggal sitong bulan Sabel aro persis pada ben orang lahir dari kangkang nereng sepo bini. Setu sana kakapi. Tu sasika Allah. Tu sasika Allah keng mon tu saka bangsa tak bisa. Milana pas epa beda halal bihalal ben ulama Indonesia ya. Jungkun te sapora ya saporaan mari nare sabenan pengumuman sebedeki soker ben datang ke kita nyapa gelo sambian mon paguntanya pema kita kercekeng nabun siapa sah pera oleh apa oleh lapar pera oleh pelka era oleh abu macam-macam jauh pun saja macam ada mon pakun tanya pak tapi saja beraknya pak kau kan somani mulai lambat bila kakak entoh dek timur kan tu beneka pokoknya kecamatan Sorongki kecamatan Bulut tu beneka cetak tu manjing ladri kenika ayo sekindi bab soker tak nyapa ya marin lah sak benan ben mulai tak teronga bus, jadi nak tak apa aja. Nyon sepora golek ngaruh. Kan ya lemban. Coberaknya, pasambi mak gening cokoco napso. Makin karena gara-gara geni kesambi napa wase ketokar. Depak 20 miliar. Saya tak kertanya pambian sana triliun perkara nah. Cuk saking sagemi miliar, umi pantas geluna. Ika tokar, wah jabera urusan daun gedang re, seta. Ya, urusan beda apa jangan beda urusan ini, kan jaberaknya pak. Masya bera oleh agila, jabera oleh apa dah, sinya apa? Tina mar. Nyon sabora golek. Deki kaulah nyon sabora isingku kaulah si salah. Orang si asapora dia tak kutu si salah aja. Orang si asapora kada, orang si nyapa kada, orang si jad janji swarga ben Gusti Allah. Dei man. Ayo. Tak langkong. Boleh menengi parapan bahasaan. Nyon sabora Pak. Cek sampai tak asaur sampean mon bahasaan. Cek sampai tak asaur mon bahasaan. Hidup mian buk. Cek lar makelar. Beni urusan. Cek yang kulit tak lapar. Beni urusan lapar. Fa inna fis sahuri barakah. Neng isaur panika bada barakah. Bada kaberkatan. Bada paparing Allah. Bada belas ni sara Allah. Dan kulit matur eman kak diman. Malah je saking sampian niat atam beeng ayo penta ke Allah tambah nengi sahur panika ya Rob dan kau lendi penyakit panika Gusti lebat barokana sahur panika mantere beteti tampa beuna ajunan dekaptina tengku buk deki cedera buna Kanjeng Nabi bade kaberkatan nengi sahur sih masampian nyul menganyul kok kelar tak sahur jan piye umat sebelum Kanjeng Nabi panika pasan tak ada sahur tak ada
khusus ka kaula ben ajunan pa beda sahur ben Allah keng karena belas beni sera Allah pas kula ben sampian tak ndek ikan iser ben Allah ya suruh sahur mata sahur apa sih tak kenceng ngesahur orang ngesahur ben iki kan perak ngakan ben nginom perak kok rokokan ngesahur nom beni suruh bejeng suruh aku gengku, suruh rokok leken nasi tak anda. Apa boleh pas suruh ada hejut ri? Pahamu dia berem. Jaringan nama ke. Kau lepas ni kebiasaan mulai lambat. Jadi sebelum tedung pun upah ngakan pekenyang. Beni sahur ruangan sebelum tedung. Aro terus nasi gelak rip mau rip ruah. Ada sahur pani kesajon mipet, sajon raja kencirna. Sajon pangabudi, sajon raja gencerin. Pokok cok pet mepet pah tetemu ben adan. Beni maksudnya cok berema cok ada ngada. Sajon pangabudi sahur bani kesajon beku, sajon banyak gencerin. Malah cok saking ini kan ingin pikirna gaula nih kah. Ton katon acan pikir najan gula sahur Rasulullah panika cek saking ngamangken bedening imsak cek imsak sabab beda debu mun Bilal adan ngakan geluban bila Ibnu Ummi Maktum adan jadi sobulah ceki ada boleh debun ngajeng Nabi tokang adan ngajeng Nabi di dua nomor situng Bilal mun adan kita masuk sobu Ibnu Ummi Maktum bila adan berarti masuk subuh. Yang taharana adana Bilal ka adana Ibnu Ummi Maktum Bilal ongke mareng adan toron neng sekecek si adan nomor 2 ongke berarti kan sekecek. Yang taharana Bilal ka Ibnu Ummi Maktum ki kenging ngedeer. Berarti para panimsak pak. Imsak ro kenging imsak. Sampean mun donat ki kari sabaro pateros iman karo 2.500 seru ki wah jisam suki kari setogel pateros pak wah berarti imsak kenging kian keng beni ngantos imsak si ada beni kejek saking pas beda imsak ki oleh pateros ada masalah kian mana Nabi bening ngantos imsak bening saya enggak yujo tak pet mepetong Rasulullah bening kasih mepet lambe seede sahur korma malolo jadi pantes mepet mundin kau leben sampian jok pet mepet paran ki beda seeko cekah ki beda seetoap wah kita adan takkan keng mun pon adan sobu Allahu Akbar make donat lah mereka el jadi kelonyot tahu ler lah tapi kan adan kita mare jarang beni mare na adan puasa banika mulai ki mancing adan berarti lah masuk sobu jangan tos mari nareng adan tos mari na adan bil mari masjid kanto adan masjid di timur kare si adan ya tak duli mari reng adan dia ya mayu kong langkong tak langkong tantretan saja kong langkong malam tangkel selekor ke bingkeng ngas teteh idza dakhala al-ashrul awakhir bila masuk malam selekor ke bingkeng kanjing Nabi panika pas ongku pangabekti naga Allah sabab nengi selekor ke bingkeng panika belas beni sera Allah kapia ki ongku pak sampai beda se ekau ning iban kau leben ajunan kalaban sebutan Lailatul Qadar tandana Lailatul Qadar na begitina tak usah ngenengeni tanda sabab mun nengeni tandere kadang pahle mile mana bi Lailatul Qadar panika deki paham mana bedena keben tak amunyian pah keton esep ke kepi sampean nengeni pak njaya jengkrek amunyi
Kata ya mau nyenjak tak kira kader setia aja. Arya kadang sih mata kencengan tarawih. Polan tak kira kader. Tina jangan dengan ini tanda. Pokon rumus sah selekor ke bingkeng jaga pas. Saya tak biasa wirid pak. Saya tak teman itikaf menolong selekor ke bingkeng. Saya tak teman ada darus, saya tak teman ngaji Quran ngaji. Sejut keton pun tak kenceng tarawih jaga aja menolong selekor ke bingkeng. Saya tak biasa sedekah. Menolong selekor ke bingkeng menikah. Tak temu nangali tak nangali datang tak datang ibun sanya Lailatul Qadar mun pon selekor ke bingkeng jaga insyaallah ngole barakana Lailatul Qadar. Tahu sangat kadang sebagian orang andi menyangka si kocak Lailatul Qadar ni kepah terak turun dari tas langit dan padan lampu dia ngepul pas kening sarkep isak be ilum kapeng menjak tak kudu ngaruh aja. Orang ngoleh Lailatul Qadar panika tak kudu nangali kas padun temar korong turun entan. Kan kau sering ngageja. Ajunan menabi lemah lembah nangali mentelong orang boleh. Cuk pada pak perangko pak. Mi tebak kering kok rokokan lagi. Baru lo bagi yang pada pak perangko biang. Tina tak usah nyari long mantelong, mek tepak ke kader kan ada mun kader tak usah long mantelong dan tina pokok lecu pas diri selekor ke bingkeng pas jaga manter kaula ben ajunan sateja ben Gusti Allah paring nakasampurnaan ngalaksanaki ibadah puasa di bulan Ramadan saga dintoh saga terpon apa sih bisa ya toraki korang langkung nyon seborah ngireng sambil kaserengkes ada jadlah mulai ongkur ya. Lain lah bila amunnya kapi plastik krosok lemuli ya lah. Ya berapa? Seasaren jagai. Beni lamaan ni gulung aku. Tangan to sangiding apa nih dia bila. Ampun ngireng doa awas ngireng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Deka ajunan Gusti sateja sing angkat tanangka dinto masra'a kieu sateja urusan dunya ben sateja urusan akhirat. Tutuaki dek kalen-celen setuti lantaran belas ni sera ajunan ya rabbal alamin. Tutuaki dek telen-celen setuti lantaran selamat dari dunia kantos dek ke akhirat. Tak ngampuaki usaha, tak ngampuaki lako, tak ngampuaki ilmu, ngampuaki ni sera ajunan ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanangka dintonyo ona rizki lancang umur, sesehat, sebarakah, sesampurna. Kong langkong nyo ana rizki istiqamah ban husnul khatimah. Paleman dek kaajunan ngiba iman ban Islam dalam kabadaan ni karida iba ni kaseneng iba na ajunan. Sateja tu sanyo ona sapora dek kaajunan Gusti. Sateja amal fokus ban ibadah na aba sesanau sasakrosak sanau sasakoni sanau sabang tobang muka kaang kepaban muka katerema ada kaajunan ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanangka dinto Gusti ni te pabenga sepona benreng oreng se semak ka aben se kasayangi aben se ampon depak de ka alam barzah. Malar manteri sapora atusana ben ajunan ya rabbal alamin. Sateja amal fokus ben ibadah namu kekaterema de kaajunan Gusti. Sateja ka korang na malar manteri sampurna aki ben ajunan ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanangka dinto Gusti palong-polong aki ben keluargana ben nak foto na ben bengasapon aku laku nang swarga na ajunan ya rabbal alamin. Muka palong-polong kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti de ka ajunan nyo na
Beni te penak foto na sete jase ngangkat tanangka dinto Gusti. Manteri tetia kia nak foto se pasalamat tunya akhirat te. Saya pacumper ben ajunan tunya akhirat te. Saya pagempang seteja urusan ben perkarana. Saya palebur ben ipabonya ben ajunan rizkina. Saya tetia ki nak foto se salih ben salihah. Ben titi lantaran salamat dak kareng sepona pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti dari cema-cema kafakiran kamiskinan pacawaki dari kamalaratan ben kabangkrutan pacawaki Gusti dari aib ben cale na tatangkena pacawaki Gusti dari cema-cema penyakit kasosaan musibah balaih ben kabebeja sateja sing angkat tanang ka dinto Gusti sekeduan penyakit muka tuli papangki ben tampena ben paberes sabana ajunan sateja sekeduan karekongan ben kaberaan muka tuli papangki ben jalan keluar ben kademangan ben kacemperan sateja saya takdir cuba muka tuli iyo ka bagus saya ampun takdir bagus muka ipatep-tep bani patolo bagus fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Sakadinto korang langkung nyon sobora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad